ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 41۔ شہنشاہ پلکیں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھتے رہے، ان کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ شہرام کی جان سولی پر لٹک گئی، وہ شہنشاہ تھے، انہیں اتنی آسانی سے مرنا نہیں چاہیے تھا، مگر راجا کو رحم نہیں آیا، وہ ان پر پے در پے وار کرتا رہا۔ شہنشاہ زمین پر ڈھیر سکے، حرین انہیں ٹکڑ ٹکڑ دیکھے گئی، آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھری بہہ بہہ کر خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جو محلول انہوں نے پی رکھا تھا اس کا اثر کئی دن بعد ظاہر ہوتا تھا، اور وہ پہلے ہی میدان جنگ میں اتر آئے تھے، وہ بھی اپنے اصلی نام کے ساتھ۔ بازی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، وہ فرش پر گرے اپنی سانسیں پوری کرنے لگے۔ شہنشاہ! حرین کے دلدوز چیخ نے ناگ محل کو لرزا دیا تھا۔ شہرام اور سنہری ہمت مجتمع کرتے اٹھتے ہی ایک ساتھ راجا پر حملہ آور ہوئے، اور پھر حرین بھی پیچھے نہ رہی۔ یا اللہ میری مدد کر! شدید غیظ و غضب میں وہ زخمی ناگن کی طرح راجا پر جھپٹی، لیکن انہوں نے ایک ہی بار میں اس کا سارا جوش ہوا کر دیا۔ شہرام اور سنہری کو بھی اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ حرین زبردست حملے پر شہنشاہ کے پہلو میں ڈھیر ہوئی تو یکایک انہوں نے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور اسے تکلیف میں دیکھتے مزمل ہوتے حواس سنبھالے۔ خون میں لت پت شہنشاہ نے اٹھ کر ہاتھ بڑھایا، جسے حرین نے تھام لیا۔ ان کے ہاتھ پر لگا خون حرین کی ہتھیلی پر لگ گیا، وہ جلنے لگی۔ شہنشاہ نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ ان کے سینے سے آن لگی۔ حرین کا روم روم شہنشاہ کے خون میں رنگا گیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ملی اور وہ ان کی باہوں میں مچل سی گئی۔ گرم گرم خون کا اثر تھا کہ اس کی روح تک سلگ اٹھی۔ شہنشاہ کی آنکھیں لمحہ بھر کو لال انگارہ ہو کر بجھ سے گئیں، مگر ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ کمزوری کے باوجود ایک بار پھر پرانے روپ میں لوٹنے لگے۔ راجا نے دیکھا تو پھرتی سے وار کیا، اور اس بار شہنشاہ ضبط کھو کر حرین سمیت زمین بوس ہو گئے۔ حرین نیچے تھی اور شہنشاہ اس کے اوپر۔ شہنشاہ! وہ فک ہوتی ان کا زرد چہرہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ شہنشاہ کو کچھ ہو جانے کا خوف، انہیں کھو دینے کا خوف، دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہیں بہت دکھ دیے، مگر ان کا ازالہ کرنے کے لیے شاید اب ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ صد افسوس کہ بہت تھوڑی عمر تمہارے ساتھ گزار پائے ہیں شہنشاہ۔ وہ ازحد رنجیدہ تھے، انہیں اس دنیا سے جانے کا نہیں بلکہ حرین سے بچھڑ جانے کا غم ستائے دے رہا تھا۔ حرین کے سلور گرے نین کٹورے نمکین پانیوں سے بھر گئے اور پھر موتی ٹوٹ کر کن پٹیوں پر بہتے گھنگریالے بالوں میں چپ گئے۔ گلے کی گلٹی ڈوب کر ابری، یہ نظارہ ان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ وہ جھکے تاکہ اس کی سبھی پیشانی پر لب رکھ سکے، مگر اس سے پہلے ہی لبوں سے رشتہ خون قطرہ قطرہ حرین کی آنکھ میں ٹپک گیا۔ اچانک حرین کے حلق سے چیخ خارج ہوئی اور وہ آنکھ پر ہاتھ رکھے مچلنے لگی۔ یوں لگتا تھا کسی نے تیزاب ٹپکا دیا ہو، تکلیف سے دوہری ہوتی وہ چلا رہی تھی، آنکھ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہنشاہ بھونچکا رہ گئے، یہ کیا ہو گیا تھا ان سے؟ وہ جاتے جاتے بھی حرین کو تکلیف دے رہے تھے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے قبل ہی راجا نے حرین کو کھینچ لیا۔ راجا! شہنشاہ گھرائے اور ایک بار پھر لڑکھڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہ جانے کیوں راجا کو دیکھتے ہی انہیں جوش آ جاتا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ شہنشاہ کی جرت کو داد دینے لگا۔ وہ واقعی 40 شہنشاہوں سے طاقت رکھتے تھے، اس حالت میں بھی ان کا اپنے قدموں پر کھڑے ہونا قابل رشک تھا۔ وہ اتنے توانا تھے کہ بے تحاشا خون بہنے کے باوجود بھی تن کر کھڑے تھے، حالانکہ ان کا نام ظاہر ہو چکا تھا۔ راجا ایک ہی جھٹکے میں ان کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ شہنشاہ محض اس زمین زادی حرین کی خاطر ہمت پکڑے ہوئے تھے۔ تاہم راجا نے حرین کو اپنے بازو میں کس کر دبوچ لیا۔ شہنشاہ کی رگوں میں شرارے دوڑ اٹھے، وہ لپک کر آگے آئے اور ایک زوردار ٹھوکر سے اسے پرے دھکیلا اور حرین کو واپس کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں چھپایا۔ وہ ابھی تک آنکھ پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ حرین! انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سرگوشیوں میں پکارا، جو خود اس کے کانوں نے بھی بمشکل سنا۔ ہاتھوں کا خون اس کے چہرے پر لگ گیا، گال دہک اٹھے اور وہ آنکھیں کھول کر انہیں تکنے لگی۔ اس کی ایک آنکھ شدت تکلیف سے سرخ ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ شہنشاہ کی آنکھوں سے چند مدھم سی کمزور روشنیاں نکل کر اس کی آنکھ میں جاتی۔ راجا نے شہنشاہ پر آخری وار کر دیا۔ بھاری بھرکم دم ان کے سر پر پڑی تو وہ تیورا کر نیچے گرے۔ حرین تڑپ گئی۔ شہرام اور ملکہ زخموں سے چور چور زمین بوس ہوئے، بے بس ہوتے شہنشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ شہرام کا کافی خون بہہ گیا تھا اور ملکہ حسن بھی لت پت تھی، انہیں اپنی اور شہنشاہ کی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ! حرین روتی مچلتی ان کے قریب آئی تو راجا نے اس کی کلائی تھام لی، پھر ذرا جھک کر نیچے پڑے شہنشاہ کو دیکھا۔ ماننا پڑے گا شہنشاہ،
उस आदमजादी में तो तुम्हारी जान बसती है, उससे खेलने में बड़ा मजा आएगा। वह खबासत से हंसा। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह कुछ देर पहले जवान बेटा खो चुका था। गजनफर, शहंशाह मर सकते हैं मगर उस जमीन जादी को कोई हाथ लगाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे इन हाथों को सलामत नहीं रहने देंगे। शहंशाह फिर से उठे और नीम व आंखों से अपने डोलते हुए वजूद को संभालते धमकी दी। हुरैन जो अपना हाथ छुड़वाने की सही कर रही थी यकदम रुक कर शहंशाह को दीवानावार देखने लगी। उसकी आंख की तकलीफ अब कुछ कम हो गई थी मगर हल्की फुल्की जलन अब भी कायम थी। राजा ने हुरैन का हाथ छोड़ दिया। पहले ठीक से खड़े तो हो जाओ शहंशाह। वह तमस्कर उड़ाते हुए बोला और फिर नथने फुलाते इंसानी रूप में आकर शहंशाह का गिरेबान पकड़ा। काफी ढीठ हो शहंशाह, इतनी मार खा कर भी जिंदा हो, लेकिन हम आज अपने बेटी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। तुम्हें जान से मार कर ही दम लेंगे। उस बात पर हुरैन को शदीद गुस्सा आया। राजा को नफरत अमीज नजरों से घूरती वो मुठियां भींच गई। सिल्वर ग्रे पुतलियों में अजीब सी चमक दर आई और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई। शहंशाह देखते रह गए। वो अपना गिरेबान झंझोड़ते राजा के पीछे खड़ी हुरैन की खूनहार नजरें तकते हैरत ज़दा थे। उसका बदलता रंग और रूप मुलाहजा करते गंग थे। हुरैन आगे बढ़ी और राजा का बाजू पकड़कर दुरुस्ती से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे किसी तवाना वजूद ने उसे घुमा डाला हो। ये शहंशाह के लहू का नतीजा था कि हुरैन के अंदर उनकी हेबत, उनकी जुर्रत बेदार हो गई थी। शहराम और सुनहरी भी हक तक से उसको देख रहे थे। उसके बदन में आती तब्दीलियां हैरत अंगेज थी जो राजा को सहरसदा किए दे रही थी। हुरैन ने अल्लाह का नाम लेकर हाथ बढ़ाया और न जाने किस ख्याल के तहत राजा के गले में सुर्ख याकूती चमकता लॉकेट एक झटके से खींच डाला। लॉकेट गर्दन से जुदा हुआ तो राजा चीख उठा मगर हुरैन ने परवाह न किया और उस लॉकेट से लटकते दो तेज धारी नोकीले चाकू उसकी आंखों में पूरी कुव्वत से खुबा दिए। राजा की आंखें फूट गईं और वह कुरला उठा। नाग महल उसकी चीखों के तूफान की जद में आ गया। रानी की कहीं कोई खबर नहीं थी वरना वह अपने शौहर की इस हालत पर जरूर वावेला करती। हुरैन की मुंहजोर कार्रवाई पर शहंशाह मोतजब रह गए। उससे उस बहादुरी की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वह उसके पास चले आए। शायद ही राजा की शदीद तकलीफ का असर था कि उन्हें कुछ ताकत मिली थी, इतनी कि बस अपने पैरों पर चल सकते थे। और फिर वह उसके जख्मों से थोड़े मजबूत होते लपके और राजा की आंखों से चिमटे हाथ अलग करके उन्हें कड़ाक की आवाज से तोड़ दिया। बिलाखिर उन्होंने अपनी कसम निभाई थी। वैसे भी हुरैन को छूने वाले हाथों को कहाँ सलामत रहने देते थे वो। हुरैन ने राजा की कमर से बंधी नियाम से तलवार निकाली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए चीखते चिल्लाते आंखों से लहू बहाते राजा के पेट में घुसेड़ दी। ऐसा 3 बार किया तो राजा की बैन करती जुबान रुक गई और वह जमीन बोस हुआ तो उसी पल उसका बदन ठंडा हो गया। शहंशाह भग से उड़े। हुरैन! शहराम हलक के बल चिल्लाया। वो उसे रोकना चाहता था कि वह साइशा का शौहर था। मलिकाए हुसन आंखें फाड़े उस जमीन जादी की दीदा दिलेरी मुलाहजा करने लगी। ये क्या कर दिया था उसने? राजा गजनफर को जान से मार दिया था, मगर कैसे? वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर शहंशाह की ताकतें चली गई थी और यूं नागलोक के राजा को मारने में उसे कोई यार महसूस ना हो सका। वैसे भी राजा को शहंशाह के अलावा कोई नहीं मार सकता था और फिर हुरैन भी तो शहंशाह की थी, उनके रूप में शामिल एक और रूह जिसका नाम राजा गजनफर को मालूम नहीं था। इसीलिए वो बआसानी उन्हें मौत की नींद सुला गई। वो कैसे बर्दाश्त करती कि कोई उसकी मोहब्बत को उसके सामने मारता और वो कुछ ना करती। शहंशाह के जख्म उसकी रूह पर छाले बना गए थे और उन्हें दर्द देने वाले का दर्दनाक अंजाम उसने अपने हाथों से लिख डाला था। राजा का जवाल आ चुका था, वह हुरैन के हाथों मारा गया था। शहंशाह जितना हैरान होते कम था। फिर वो नढाल होते जमीन पर गिरने ही वाले थे कि वो तलवार फेंक कर तेजी से उन्हें थाम गई। शहंशाह! उसने पूरी शिद्दत से पुकारा और शहंशाह चाहने के बावजूद आंखें खुली न रख सके। हुरैन उनका सर अपने सीने से लगाती फलक शगाफ चीखे मारने लगी मगर शहंशाह सुन नहीं पाए। शहराम और सुनहरी परी की आंखों में आंसू थे। तो क्या वाकई शहंशाह उन्हें छोड़कर जा चुके थे? कई नाग महल में आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये राजा की औलादें थी और कुछ दरबारी वफादार जो अपने राजा की मौत का बदला लेने आए थे। हुरैन का गला चीख चीख कर खुश्क हो गया था और गालों पर बहते आंसू सूख चुके थे, मगर अभी तक हिचकियां जारी थी। शहंशाह का सर बच्चों की तरह अपने सीने से लगाए वो सिसकियां भर रही थी जब इर्द गिर्द फनकार की आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाकर आसपास देखा। शहराम और सुनहरी होशो खुद से बेगाना थे। जरून हल्की हल्की सांसें ले रहा था और शहंशाह, उनका बदन खतरनाक हद तक ठंडा पड़ गया था। उसका दिल भर आया। वो एक बार फिर उन्हें भींच कर रोने लगी।
उसके पूरे बदन पर शहंशाह के खून की गर्मी थी, मगर वो खुद ठंडे ठार हो गए थे। उन्होंने वफा निभाई थी, मोहब्बत करने के असूल दूसरों को सिखा गए थे। शहराम गलत कहता था कि उन्हें इश्क का शऊर नहीं है। अरे, कोई उनसे सीखता कि इश्क में जान निछावर करना किसे कहते हैं। एक सांप आगे बढ़ा और हुरैन के ऐन सामने आ गया। हुरैन ने उसे देखते दांत कचकचाए और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई, जैसे किसी ने लाल रोशनियां जला दी हों। बिल्कुल शहंशाह जैसी आंखें। उसने शहंशाह को उठाया और उन्हें अपने कंधे के सहारे पर एक कमरे में ले गई। किसी नाग की जरूरत नहीं हुई कि उसे रोकता। वो उन्हें अंदर में सहरी पर सुला आई। चाहती तो वहीं फर्श पर लटाकर उन नामुरादों को जहन्नम वसल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वो शहंशाह जिन्नात का सर नीचे फर्श पर कैसे रखती थी? वो मर तो नहीं गए थे जो उन्हें यूं लाचार छोड़ देती। हाँ, जब तक हुरैन जिंदा थी वो मर नहीं सकते थे, ये उसका अपना दिल गवाही देता था। अपनी जान शायद तुम लोगों को प्यारी नहीं है, वरना शहंशाह के साय से जरूर डर जाते। वो दांत पीस कर बोलते, कदम कदम चलती आगे बढ़ी, जैसे उन सबको तहबाला करने का इरादा रखती हो। यकलहत उसका लिबास बदल गया। ये वही लिबास था जो कभी शहंशाह ने आग लगने पर, यानी उसका अपना लिबास जलने पर, अपने मलबूस से कुछ टुकड़े अलग करके उसे पहनाया था। लंबा स्याह खुशबूदार जुब्बा जो पैरों तक आता था, उसकी लाल जलती हुई आंखों से शरारे लपक रहे थे। सुर्ख दहकते गाल और स्याह होंठ, लंबे घुंघरियाले बाल जो कमर ढांपे हुए थे। चेहरा सफेद पड़ चुका था। हर कदम के साथ उसका अंदाज और रंग रूप बदलता जा रहा था। नीली शाखें पूरे बदन पर फैल गईं और वो शहंशाह का पट्टू हो गई। उनकी तमाम तर सख्तियां और शक्तियां उस आदमजादी में मुंतकिल होगी। उनके जोर आवर लहू की जितनी बूंदें उस पर गिरी, वो तमाम उसके अंदर तवानाइयां भर गईं। शायद यही वजह थी कि शहंशाह उसे बार बार छू रहे थे। वो उसे अपना साया बनाना चाहते थे। बेइख्तियार वो सारे नाक पीछे होते गए और हुरैन आगे आती गई। फिर वो रुकी और शररबार निगाहों से उन सबको घूरा। जानते हो हम कौन हैं? हम शहंशाह का अक्स हैं, उनके हमसाद हैं हम। वो इतरा कर बोली। तो हमसे लड़ने आए हो? हमसे मुकाबला करने आए हो? हमसे? सवाल ऐसा था कि सब लर्ज उठे। शहंशाह का साया, उसका हमसाद, इस कदर ताकतवर। शहंशाह खुद कैसे होंगे? सबके रोंगटे खड़े हो गए। हम चाहें तो अभी के अभी सारे नाक लोग को जलाकर भस्म कर दें, और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। सारा लबो लहजा भी शहंशाह से चुरा लिया था उससे। हुरैन ने हाथ आगे बढ़ाया तो चंद लकीरें निकली और उन तमाम नाग नागिनों से टकराते ही आग में बदल गई। वो चीखते चिल्लाते जलकर भस्म हो गए थे।